Guys, good morning guys. Happy tang good afternoon. Ada guys. Taga Cebu ni sa guys nga manlitson na guys. Kung magpalitson mo guys, siya pangita guys. Ito lamang sa Oh. Naman na iyang buhatan dia sa naba, pero taga Cebu ni. Ngunit tag manlitson na wagi ka karak-krak guys ang iyang tuyok eh. Oh, PM lang mo guys sa pista pohon, na birthday okasyon, PM lang mo guys. Kuha na siya, John Mar Litson Lover. Litson kawali. Ayaw mo kabalaka guys, kay anang iyan litson guys, wag dyan na hilaw. Pati bukog, sunog. Matinga ka guys, nga ang baboy, duharam na donggan, pero nahimong upat. Muna yan, discarter guys, inikaluto, mananga. Okay guys, thank you for watching guys and good morning.